Klumka haino hai lamshogo Chumui TV ni Salsa Jorani Koktwma ang norokni logi dongo Gracy Debbarma tubai phaipika tinini nangkuma Koktwma rokno phaidenge tinini puila Koktwma ni bukhago thanglayana hatai kotorni saidra tৈমাनो thena naimano tৈনাই amchaini lokurok damdokni bagai laharo achuk laikha हाथाई कतरनी सादरा तैमा बान थेना नाइमानो कितिंगै चम्पकनगरनि सादोपारानि लुकुरक लाहारगाना आचुक लाइखा दामदक जरातै बरकनि सानमं हास्ते हापां दम्बुरनि तिहाइके अ सादरा तैमानो थेना नाइमानो रसादि हिनै अ दामदक आचुक लाइमा थायो थांगै सगैक्या हा बुबाग्रा एबा तिप्रा मथा चेयारमैन बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक तै टीटीएडीसी चेयारमैन जगदीश देबबर्मा कसं तै सिनाई कामी आमचाइनि लुकुरक एडीसी हापांगनब मेमोरेंडम या फरका आपको डंपिंग ग्राउंड बनाना है तो वो भी एडीसी एरिया में तिपरासा के एरिया में करके हम लोगों को गांव के सामने हम लोगों को इवेक्ट किया जाएगा। ये क्या पॉलिसी है कि जब भी आपको कोई डेवलपमेंट लाना है तो तिपरासा को हटा के आप डेवलपमेंट करते हो। अगर आपको डेवलपमेंट लाना है तो अगरतला में भी बहुत लोग इलीगली बैठे हुए हैं, उदयपुर में भी बहुत लोग इलीगली बैठे हुए हैं, अमरपुर में भी बहुत लोग इलीगली बैठे हुए हैं, कैलाश शहर धर्मनगर में भी बहुत लोगों ने इलीगली एनक्रोच किया है गवर्नमेंट का लैंड। आप पहले उनको हटाइए, लेकिन नहीं, आप कभी भी उनको नहीं हटाते। आप हमेशा तिपरासा बुकुंबारा को हटाते हैं। हम लोग हानि बुसा है, हम लोग अपना अधिकार जानते हैं। ये 1974 नहीं है जब डुम्बुर के हटाने के टाइम हम लोग के पास शिक्षा नहीं था, हम लोग के पास एजुकेशन नहीं था, हम लोग अपना अधिकार नहीं जानते थे। आज हम लोग अपना अधिकार जानते हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि हमको कोई हटाए बिना हम अपना कानून जानते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप जाके कानून पढ़िए, हम लोग भी कानून जानते हैं। आप हमें हटा नहीं सकते विदाउट हमारा अनुमति के बिना, हमारे तिपरासा के अपनी बुसा के अनुमति के बिना आप हमें हटा नहीं सकते हो। हम लोग भी अब 1974 के तिपरासा नहीं है, हम भी जानते हैं अपना कानून, हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानते हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। lahar patimu Grace namna bagai tangshalo hasteni montri okrani yakbai khungbroi highway petrol malkhong phiaugui rojaka tangshalo lahar patimu grai snamna nahar mungtei montri okrani tongthainok buskangni simi agartala sabrum national highway naikolna bagai highway petrol chengshawi rijaka ashalo hasteni montri okra dr manik saha logio manjaka dik amitabh ranjan khoboi kuchukberamni tangphangrok asalo koksana thangai montri okra saka tabuk agartala sabrum laharo khungburi petroling malkhong 24 hour no naikol jangnai hinai agartala sabrum highway mungsasuk pati mung pati ke highway petrol ni bisingte dakti shep nahar mannai asalo obahaya pri kaham luai jimung naharma bagai tripura police ni tangphang te bini bodolno kha kaham ya farka highway petrol shep khlaima bai lahar pati marok taisha kominai abuni logi kefek manei baniya khaima kasui mannai obahaino saka Hasteni Montriokra, Dr. Manik Shaha. You see, what I have gathered this knowledge of that incident, that there are some areas where this barbed fencing wiring has not been completed due to some, because from our counterpart of Bangladesh, they have given some objection. So internationally, this is an international matter, this is not the state's matter. So from our center, they are already in discussion with the Bangladesh people. When it would be made, then I think it would be this kind of incident will be lesser. And the area where it has happened, it was not given barbed this thing. So that's why. Tangchalo MBB Stadium or Senior Club ni Luaji Mumbai T20 Final Cricket Batai Laimong Klaizaka. Ora thange manjagikha hasteni montri okra Dr. Manik Shaha Tangshalo MBB Stadium Shodor Senior Club T20 Cricket League 2021-22 bishini final match chengshawi rekha hasteni montri okra Dr. Manik Shaha ashalo koksana thangai montri okra shaka thungmungrok bai kebo chalei tongmanya obuni bisingo cricket engkha hayung ha kotor ni bisingo jotoni slai sinijak thungmung tai shaka hasteni thingnai rokbo thungui tongo buriyung thung chalang thung obuno karibo thungmungno tebo bahaike kuchugot langna obuno tuye TCN ni barjawo tongfurubo chaitokha tabuk je barjawo tongnai rokbo chaitogui tongo hune shaka video report Chumui TV আনন্দ
হচ্ছে মনে, এবং এটা সবারই আনন্দ হওয়া উচিত। কারণ ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা যখন ভালো নাম করে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক স্তরে এবং আমাদের দেশে, তখন সত্যিকারের অর্থেই মনের থেকে আনন্দ হয়। এবং এর মধ্যে তার দ্বিমত নাই, কীরকম আনন্দ হচ্ছে সেটা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। সত্যিই আনন্দিত এবং গর্ববোধ হয়। তো আমি চাই যে, এবং আমি না শুধু, সারা ত্রিপুরার মানুষই চায় যে ত্রিপুরার যে কোনো খেলায়, শুধু ক্রিকেট না, অন্যান্য খেলার মধ্যে মান উন্নয়ন হোক। এবং আমাদের সরকারের তরফ থেকে এবং বিভিন্ন সংস্থা তারাও চেষ্টা করছে যে ত্রিপুরার প্লেয়ারদের উন্নতির লক্ষ্যে যা যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার সেইভাবে ডেভেলপ করা। এবং Jirania amchayo Congress ni adong chopro jakmano kitingai tangshalo police headquarter ni buskango shelengmong phunuk laikha hasteni jubo Congress लाइथांजा खर जिरायनिया आमचाइनि कंग्रेसनि आदं केशव सरकारनि नक सामुं सित्रा तांनाय रक चप्रप लाइमानि पातिमुं अ पातिमुंग शेलंमुं फुनुगै त्रिपुरा प्रदेश जुब कांग्रेस जिरायनिया बखाक्सतेनि इंगै पुलिस हेडक्वार्टार हाबानक खाइक्रेब लायै शेलंमुं फुनुक लाइख्या জিরানিয়াতে আমাদের জিরানিয়ার যিনি জনপ্রিয় একজন কংগ্রেস কর্মী, উনার বাড়িতে বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বুলডোজার চালিয়ে যেইভাবে বাড়িতে আক্রমণ করেছে, তার প্রতিবাদে আজ আমরা আগরতলার এই সদর দপ্তরে পুলিশের আমরা এখানে ঘেরাও করেছি। শুধু কেশব সরকার কংগ্রেস কর্মী বলে উনার বাড়িতে আক্রমণ এটা নয়, এর আগেও আমরা দেখেছি যখন রানীবাজারে আমরা সভা করতে যাই, প্রোগ্রাম করতে যাই, পুলিশের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও সেইখানে পুলিশ আবার অনুমতি বাতিল করে দেয়। সেখানে আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণ, রাজ্যের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের উপর আক্রমণ, মহিলা কংগ্রেস নেত্রীরা আক্রমণ হয়েছেন, যুব কংগ্রেসের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। গোটা রাজ্য জুড়ে যেইভাবে বিরোধী দল করার অপরাধে শুধু কংগ্রেস যারা করছেন তাদেরকেই আক্রমণ করছেন, সেটা আমরা বলছি না, রাজ্যের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই একটা হাইনার দল, রাজ্যের যারা ফেসিবাদী কায়দাতে সরকার পরিচালনা করছেন তাদের শাসনকালে মানুষ নিরাপত্তা নেই। Tangshalo sonduk tangbedek ni luaji mungbai shalni ni vaccine tai cold chain rokno toinai sprungmung panda songsa jakha pragyabu bono तांगशालो शालतांग हांकर शाकदुक तांगबेदेक नि दागि फांगनि लुवाजि मुंबाय भेक्सिन ताइ कोल्ड चेन हेन्डेल आरकनो दैयै शालनि फुरुंमुं पान्दा संता जाखा बुबाग्रा खरागुलिनि प्रज्ञा बबनो आशालो मानजाखा शालतांग हांकरनि शाकदुक तांगबेदेक नि दागि फांग देवाशिष राय डॉक्टर इशिता गुहा डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य खबुइ कुबुनि रक आशालनि पान्दानो दैयै कक्साना थांगै शालतांग हांकर शाकदुक तांगबेदेक नि दागि फांग देवाशिष राय शाका कुल चेन हेन्डेल आरकनो दैयै शालनि फुरुंमुं पान्दा संसा जाखा हास्तेनि सामुं तांनाय रक भेक्सिनो दैयै बाहायके मैनेजमेंट खालायनाय अबनति कक्सानाय हिनि शाका भिडियो रिपोर्ट चुमुई टीवी। আজকাল আমরা কিন্তু কোয়ান্টিটির পেছনে যাচ্ছি না, কোয়ালিটির পেছনেই আমরা কোয়ালিটি নিয়ে ব্যস্ত এবং সবসময় চাই যে যেই কাজটাই করি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হোক। তো রিগার্ডিং ইমিউনাইজেশন বা ভ্যাকসিনেশন বলুন, যে আমরা কিন্তু এখন আর আগের মতো সেই সব নিয়ে বসে থাকি না, এখন নতুন নতুন সব কিছু এসেছে আমাদের কাছে এবং আমরা কোয়ালিটি সার্ভিস দেওয়ার পক্ষেই কাজ করছি। তো এই ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিনেশন রিলেটেড যারা কোল্ড চেইন হ্যান্ডলার একদিন কাজ করে এসছেন, আপনাদের ভূমিকা কিন্তু একটু অন্য ধরনের, লাইক অন্যান্য যারা এমপিডব্লিউ আছেন বা যারা আছেন ওনাদের থেকে কিন্তু আপনাদের ডিউটিটা একটু আলাদা ধরনের। Nukung khungshani hiktai shaino kubuk mani bai choprogoi rangchak richak rok khogoi talangka sikogrok patimung angkha aralia amchayo शालका आरालिया शालका चाम्पामुरा आमचाइनि खुंसानु खुंगो बसाइ बिहिकनो कुबुकमानि बाइ चप्रबुइ रांचक खगै तलांखा सामुं सित्रा तांनाय रक अबहायनो कक्सिल चामुं नुखुंनि बरक रकनि चप्रक जानाय रकनि मुं राजेश दास तै बनाली मजुमदार। কালকে আমরা এখানে মানে আমার ভাসুরের ছেলের বার্থডে পার্টি আসলো, তো সবাই ঘুমাতে ঘুমাতে 12টা বাজছে। তো আমরাও 12টার সময় ঘুমাইলাম, সামনের দরজাটা একটা লক করছি, যেহেতু ধর্মনগর যাইব, তো সেই কারণে মানে আমরা অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমাইছি যে 5টার সময় উঠে যেতে লাগবো, 4টার সময় উঠে যেতে লাগবো। হঠাৎ 1টার সময় মানে 4জন লোক টর্চ নিয়ে আইয়া মানে কি দরজা ভাঙ্গা টর্চ নিয়ে আইয়া কইতাছে উঠোনের কথা। এরপর উঠলাম,
উঠার পর মানে হে পা দিয়ে একটু লাথি দেওয়ার পরে তারা পড়ে গেছে গা। তো এবার তারা উল্টা অ্যাটাক করছে, অ্যাটাক করার পরে 3 জন হেরে অ্যাটাক করছে। তো আমি বাঁচাইতে গেছি, আরেকজন আমারে অ্যাটাক করছে, আমার মাথা তো দিছে, হের মাথা তো দিছে 3টা, আমার মাথাতে একটা দিছে। হাতে পায়ে অ্যাটাক করছে আপনাদেরকে? ছুরি দিয়ে অ্যাটাক করছে। ছুরি মানে ধারালো মোটা ছুরি, মানে মোটা ধারালো বড় ছুরি। মানে যারা এটা tinini koktwma omshik jorano khna seng haino hai nangkoma koktwma rok tubi phaile pinai oboni bagai norok choya kare isini logi nai tungdi Chumui TV khulumka.